Okey, terima kasih Irni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, let me share the screen. So, apa khabar hari ini semua? Ini dah dekat pukul 4 suku ni. So, saya cuba speed up the presentation. Dan kita lihat bagaimana kita boleh teruskan ya. Okey, so hari ini saya akan buat sharing tentang kepentingan business requirement dan bagaimana yang perlu kita laksanakan ya ataupun dilakukan untuk kita dapat penghasilan yang lebih baik. Alright. So hari ini sebelum saya teruskan ya, bolehkah anda type di dekat chat tu, okay, what are the challenges ya, ataupun cabaran tantangan yang dihadapi dalam membuat any requirements, okay, business requirements. Ada. Okay, requirement sentiasa berubah. Okay. Lagi? Any other observation? Apa cabaran? Okay. Oh, okay. Orang IT tak faham the requirements. Okay. Orang ya, business bagi satu liner, requirements dan sebagainya. Okay. So ini adalah cabaran-cabaran yang normal ya, yang kita hadapi. Dan sehingga sekarang, walaupun kita dah banyak melaksanakan segala pembaharuan, ada enterprise architecture dan sebagainya, kita masih lagi mempunyai cabaran ini, challenges ni, dan sering kali masih lagi disebut-sebut. Okay, bila mana saya laksanakan projek di bahagian kerajaan maupun di swasta. Okay. Oh ya, kadang-kadang tidak ada siapa yang mau mulakan. Okay. Tapi sebenarnya kalau hari ini kita lihat ya, segala-galanya bermula daripada bisnes. Jadi orang bisnes kena ambil the first step. Cuma orang bisnesnya ya kadang-kadang dia tak pasti, okay, dari segi apa yang dia nak mulakan. Jadi diserahkan semuanya pada orang IT. Tambah-tambah pula sekarang dalam pendigitalan. Okay, bila disebut saja pendigitalan, oh digital, go to IT people. Okay. Jadi orang IT pun melaksanakan digital ni secara IT. Okay. Tapi harapannya bila slowly anda telah dapat mengamalkan enterprise architecture ataupun requirements architecture, dia sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk melaksanakan apa yang bisnes kehendaki. Okay. Ya, ada juga yang menyatakan kompetensi is another area ya. That means you need skills ya. Perlu ada kemahiran untuk kita at least menyatakan requirements, capturing requirements dan sebagainya. So inilah antara hasil-hasil yang kita hadapi. Okay. Bila mana bisnes ni ataupun IT ni tidak dapat memenuhi keperluan bisnes. Okay. So desainnya kadang-kadang dia tak bertemu. It's not connected. And when it's not connected, banyak lagi kerja yang harus dilakukan untuk memperbaiki, membuat change request dan sebagainya. Okay. So I'm sure ramai yang masih senyum melihat, oh this happened to my organization. Ya. Jadi salahnya siapa? Okay. Alright. Jadi ini adalah disconnect between business dengan IT sebab masing-masing bercakap dengan bahasa yang berbeza. Okay. So, masing-masing akan berkata, you are not listening to me, you don't understand my requirement. Begitu juga dengan orang IT, dia akan nyatakan, you are not highlighting ataupun menyatakan requirements ni secara yang betul. Okay, so I just do what that you have mentioned. So dari segi this story ya, ataupun cerita tentang Mr. Technology dengan Mr. Beast, ya kita selalu saja sudah melihat tentang cerita ini dan ia telah menyebabkan banyak-banyak isu dan cabaran juga dalam organisasi.
Okey, kadang-kadang sistem telah disiapkan tapi tidak digunakan secara sepenuhnya. Tidak ada siapa yang mau menggunakan sistem tu. Okey, dengan berbagai-bagai alasan ya, mengatakan dia tak meet the requirements ataupun because of the stakeholders sudah berubah dan dia nyatakan juga begitu. Okay, antara the challenges definitely is the communication between business dengan IT. Sekarang ni saya perlu tekankan lagi ya. I need to emphasize bahawa orang bisnes dia dah mula memahami lebih tentang IT. Dan juga di situ, di luar di sana ada banyak lagi options bagi mereka untuk memilih IT. Kadang-kadang sampai outsourcing, cloud services dan sebagainya. Jadi adalah sangat penting bagi orang IT sekarang untuk berbahasa bisnes. Okay. So yang itu adalah cabaran. Dan of course yang ini banyak isu tentang pulau-pulau sistem ataupun stand-alone system, sistem yang silo. Banyak telah diatasi juga oleh beberapa agensi yang telah melaksanakannya secara integrated, secara connected. Okay. Tapi masih lagi wujud. Apa yang berlaku sekarang dalam pendigitalan, melakukan projek-projek digital sudah mula ada trend digital silo systems. Okay. Melaksanakan digital system secara silo yang mana mereka juga akan menghadapi masalah-masalah yang berikut. Dan juga kita membuat automation. Mengatakan let's do digitalization of our business process. Okay. So yang ini saya masih lagi ingat, okay, di dalam satu education system ya, sistem pendidikan. Okay, cikgu-cikgu ni membuat digitalization. Okay. Dengan scan all the documents, putting all the documents ya, meletak semua dokumen dalam a shared folder ataupun Google Drive. Okay. Jadi mereka lihat all my programs ya, program-program semua ada dalam Google Drive. Telah disusun atur mengikut folder-foldernya. Jadi bila bertanya tentang can you tell me how many programs yang telah dilaksanakan? Mereka kata sebentar. So they go to the folder and then start counting. Okay. How many total percentage, how many total participants for the entire year? Okay. Berapa banyak bilangan participation ataupun peserta dalam setiap program? Okay, then they go back. Okay. Pergi balik, menggunakan Excel. So, although it's digital, it's more on digital format. Okay. Not the process of digitalization. Okay. Prosesnya masih lagi manual, tapi dokumen telah didigitalkan. So, maybe halfway di situ. So, similarly, untuk proses-proses, kalau ada 10 proses, bila kita digitalkan, we expect ada pengurangan dari segi proses, ada improvement dari segi proses dan sebagainya. So these are some of the challenges yang perlu kita overcome. Okay. Jadi kalau kita lihat the most important thing is we think technical, even the business people are thinking technical, but we speak business. Okay. And we need to see apa business value yang dapat kita berikan kepada stakeholder, pemegang taruh kita. Okay. Dan juga bila kita design sistem, okay, kita mereka bentuk sistem haruslah didesain daripada awal sudah ada connected design, okay, dan juga mempunyai integration, okay, yang tersedia ada. That means ready, integration ready system supaya any information yang diperlukan, yang perlu kita terima telah tersedia ada. Okay, and especially this part. Bila kita membuat pendigitalan, so kadang-kadang bila kita bertanya dengan orang, what is digitalization? Okay, what is digital? So sering, I think banyak panelis dan juga speaker sebelum ni telah memberi penerangan bahawa digitalization or digital doesn't mean just you digitize the document, okay, the system. You need to also digitalize the business process. Okay, bila anda mendigitalkan business process, there should be increment in terms of the customer experience, business value, revenue, cost reduction, okay, optimization of the resources dan sebagainya. So these are some of the things dan yang perlu kita lihat bila kita membuat automation, digitalization. You need to look into whether there is any cost saving, okay, ada cost saving, okay, ataupun increase in terms of revenue because anda telah memberikan kaedah yang lebih baik, okay, untuk mendapatkan revenue. Ataupun the time taken, okay, masa yang digunakan adalah lebih pendek, lebih cepat, lebih pantas.
And also whether at the end of the day, the customers, the employees, or anybody that using the system or the services or the new processes are happy. Happy customers, happy users, happy providers dan sebagainya. Okay. Jadi ini antara cabaran view antara bisnes dengan IT yang mana mereka melihat bisnes ni hanyalah sebagai support. Okay, hanyalah support and they are not the end itself. Okay. Dan juga bila orang IT melihat teknologi, dia melihat sebagai komponen. Okay, teknologi komponen, bukan sebagai satu solution kepada bisnes. Okay. So apa-apa implementation yang kita laksanakan perlu dilihat sebagai a business solution, not just a technology solution. Okay. Dan juga there are also a lot of perubahan, peningkatan and changes dalam teknologi yang mana bisnes mengatakan kenapa tak membuat teknologi baru, okay? Ataupun kenapa tidak adaptasikan the new technologies dan sebagainya. Ataupun kita tidak tahu menggunakan teknologi baru ni di dalam organisation. How do we apply? Okay, aplikasikan teknologi dalam sistem kita ataupun dalam organisation kita. Okay. Tapi bisnes juga melihat kepentingan teknologi dari segi perlu ada security, data tu diperlukan, delivery, perlu ada outcome dan juga the value. So these are the things that perlu diadakan. Okay. Lagi satu adalah melihat kepada kewujudan teknologi ataupun IT untuk menyokong bisnes ataupun enable bisnes. Okay. So kalau kita lihat di sini, this part, okay, this part is good because apa yang kita sediakan digunakan oleh bisnes. Okay. So kita ada lagi satu area, iaitu di sini. Okay. This area menunjukkan ada perkara lagi belum di cover ataupun diimplementasikan menggunakan IT. Bermakna kita tidak dapat support the business objective. Tapi yang bahayanya yang ni. Okay. Bermakna IT menyediakan sesuatu ataupun fokus kita yang tidak matters. Okay. Tidak akan dipandang ataupun digunakan oleh bisnes. Jadi yang ni kita harus elakkan. Sehingga kita kena transform ataupun bergerak ke arah bagaimana semua yang kita laksanakan mesti relate kepada bisnes. Mesti ada kaitan dengan bisnes. Okay. Kadang-kadang benda tu ada kaitan. Contohnya bila kita upgrade kita punya database, our hardware. It's a hardware, it's related to technology. Tapi definitely impact dia ada kena mengenai dengan bisnes. Okay. Jadi kadang-kadang kita membuat sesuatu upgrade yang kecil. Mungkin upgrade itu berkaitan dengan satu sistem aplikasi yang menyokong satu business proses yang sangat-sangat penting, yang sangat kritikal. Yang mana jika kita tak jaga pada that kind of technology piece, maka mungkin kita akan banyak kerugian, downtime, image, okay? Banyak lagi implikasi yang bakal berlaku. Jadi kita perlukan satu kaedah di mana business dengan IT menggunakan enterprise architecture, dan lebih detailnya bila kita lihat pada business requirement, perlu ada business requirement architecture untuk menangani semua keadaan ini. Okay. Jadi kita harap the enterprise architect take care of the business dengan IT disconnect, okay, membuat design secara keseluruhan. But once we already have the design, then we need a structured approach di mana in detail when we go into the business requirements and the systems requirement, kita dapat make sure that apa yang dilakukan dapat memenuhi hasrat ataupun the aspiration of what the business perlukan. Okay, the vision of the business. Okay, I think tentang enterprise architecture semuanya telah faham dan masing-masing sudah ada some kind of initiative untuk membuat enterprise architecture. Okay. Tapi yang penting di sini sentiasa nak ditekankan, always do your architecture first, your design first, sebelum kita go into implementation. Okay, so this is what that kita perlu tekankan dan harap dalam any practice, dalam perolehan, dalam tender dan sebagainya, kita ensure that kita buat the architecture part, the requirements part. Dan requirements tu harus dilaksanakan dengan cara yang betul. Okay, jadi bila kita sebut tentang EA ataupun requirements, definitely framework tu semua sudah dah biasa dengan framework. Okay, the second part is the skills. Okay, this is where
bila kita melaksanakan business requirement architecture, kita perlu ada skills ini. Okay? Selain daripada our technical design, we need to also understand the business. Okay. Dan juga menggunakan certain notation yang mana both business, kedua-dua business dan juga IT dapat memahami apa yang cuba dijelaskan dan apa yang akan dilaksanakan. Okay. Dan sebanyak mana yang mungkin kita gunakan pendigitalan supaya kita dapat reuse, okay, menggunakan semua artifacts dan juga design-design yang kita telah laksanakan supaya dia dapat mempercepatkan implementation dan juga lessons learned daripada previous. So untuk digital skills ataupun enterprise architecture skills, kita try to zoom in dekat mana yang bersesuaian untuk business requirement architecture. Okay. Of course, dua areas yang penting adalah business architect, orang yang menjalankan bisnes supaya mereka faham bagaimana nak menerangkan apa requirements mereka. Okay, bukan just sekadar one liner, bagi satu kertas, dia just conteng ataupun buat lakaran, this is my requirement. Okay, secara verbal, kadang-kadang secara lukisan kasar dan sebagainya. Kedua adalah the software architect. Okay, people that will actually take the requirements and then come up with the solution ataupun the software yang perlu diadakan. So masing-masing ada laluan. Okay, kalau kita lihat, okay, the most important thing is the fundamental di sini. Okay, kita ada business requirement, okay, business IT architecture fundamentals yang mana orang business akan perlu ada skills ini supaya mereka dapat memberikan requirements mereka secara jelas. So kalau kita perhatikan laluan di sini, bermakna it's a very fundamental thing. Okay, bermakna dia pun bukan yang susah, something yang fundamental, something yang asas yang perlu dilakukan supaya sebelum kita go to the higher level. Okay, jadi both kalau kita lihat kedua-dua business architect dan juga software dan juga information architect, kesemua mereka actually have the fundamental of the business IT architecture fundamentals. Okay, so di situ dia akan didedahkan dengan all these business requirements architecture yang mana dapat digunakan dalam organisation untuk mengatasi cabaran-cabaran yang mereka hadapi. So dalam sharing saya hari ini, kita tak akan go into details on how to do all those things. Tapi the concept of requirements ni kita kena lihat secara holistik, ya. Okay, supaya komponen-komponen yang penting telah diadakan, okay, dalam this requirements architecture. Okay, ada beza tak? Okay, antara user requirements dengan business requirements. Any thoughts? Is there any difference? Okay, mungkin boleh type dekat chat box ataupun the Q&A punya part. Okay, the perkataan the word user requirement. Okay, kadang-kadang kita sediakan sistem ni untuk user ataupun pelanggan kita, our clients, our customers. Okay, itu satu. Jadi adakah dia requirements untuk user ataupun requirements untuk customer? So we need to understand which is which. Dan juga when we talk about user dengan business, user berada di salah satu unit ataupun department dalam business. Sedangkan business ni merujuk kepada the overall ecosystem of the business. Jadi this is where I think the challenges, cabaran tu berlaku. Okay, but regardless lah whether it's called user requirement study, user requirement document ataupun business requirement document, at least daripada sekarang, even though walaupun dikatakan sebagai user requirement, kita sebagai the architect ataupun sebagai orang business ataupun orang yang dipertanggungjawabkan daripada IT ataupun business untuk melaksanakan sesuatu digitalization, we take it always as the business requirement. Okay, so that dia akan memenuhi keperluan dan hasrat daripada the business, not just one particular user. Okay, and it's not just
requirements from one particular function dan sebagainya. Okay. Jadi slowly ya, I hope that kita dapat menanamkan dalam kita punya minda, bermakna we need to think about the business. It's for the company, it's for the agency. Okay, it's not just for one department. Walaupun kita bermula daripada satu department ataupun bahagian, tapi keseluruhannya at the end of the day akan digunakan oleh our clients supaya mereka menerima perkhidmatan daripada kita semua. Okey, di sinilah kita perlu ingat, okey, adakah betul-betul kita memahami customer kita, okey, secara tepat, okey, customer. So we are not even talking about our user, we are talking about the customer. So jadi representasi ataupun perwakilan daripada customer perlu ada. So kadang-kadang apa yang kita perlukan, yang kita inginkan ataupun the business perlukan, tak semestinya adalah apa yang customer nak. Okay, the wants and the requirements. Okay, the nice to have and also the mandatory requirements. Okay, jadi ini sangat penting untuk kita fahami supaya minimum sekali kita kena meet the requirements, the needs. Okay, dan sudah pasti kalau ada resources, okay, sumber-sumber yang mencukupi untuk kita deliver the nice to have dan sebagainya within the time frame and the budget, it's good. Okay, so we need to understand this. Okay, so kadang-kadang user mungkin menceritakan segala-galanya. Okay, klien nak segala-galanya. Jadi kita ada constraint, ada kekangan. Okay, jadi kita perlu lihat daripada kekangan yang ada, what is best for us to deliver to the clients. Okay, jadi kalau kita lihat business requirements architecture ya. Okay, this is the high level cycle di mana kita buat requirements and then of course we pass it to the technical team to do all the functional design, infrastructure design dan sebagainya untuk mereka laksanakan. So di sini adalah berlaku, okay, requirements architecture. Okay, kita ada user ataupun business requirements, then we have the functional requirements, the non-functional requirements dan sebagainya. Tapi di sebelum tu kita ada vision scope. Okay. So this vision scope datang daripada architecture, the EA part of it. Jadi kadang-kadang bila kita membuat this requirements architecture tanpa satu vision ataupun scope yang jelas itu pun menjadi satu cabaran juga. Okay. Sebab itu EA dan juga this requirements, business requirements, dia very tightly integrated, is connected. Jadi kalau kita buat requirements ni, it must go back to our vision. Okay. So let's look at this one by one. Okay, bagaimana kita nak capture and what are the important things yang perlu kita ambil perhatian, okay, tentang requirements architecture ini. Okay, so kita akan menggunakan the vision. Vision ni adalah merujuk kepada your business case. Okay, kadang-kadang your project initiative. Okay, kenapa kita membuat sistem ni ataupun perubahan ini? Okay, so that is the main reference yang perlu kita jadikan sebagai rujukan. Okay, lepas tu baru kita slowly build the requirements. Okay, and then kita pecahkan melalui komponen-komponen yang lebih kecil yang dinamakan sebagai use case di sini. Okay, dan bila use case ni kita susun, tiap-tiap use case ni at the end, di akhirnya akan ada the source code, the programming, dan tiap-tiap use case ni juga harus diuji ataupun ditest. Okay, ditest. Jadi there's a hierarchy of the way kita identify the requirements, the business vision, business scope, and then the requirements for that particular the scope, okay, based on the vision. And then daripada architecture business situ kita pecahkan kepada use case. Okay, so there's a hierarchy. Then this hierarchy membantu kita untuk membuat traceability. Bermakna bila kita ada vision, the business case, okay, kita boleh menggunakan model-model di dalam EA dan juga yang berkaitan untuk kita link daripada vision kepada all these requirements. Okay, daripada requirements dan seterusnya kita boleh link kepada our system design.
Okay. Dan of course, akhirnya all this system design akan pergi kepada source code. So there's a traceability. Okay. Kenapa piece of technology digunakan untuk which design, which requirement, and then memenuhi certain scope. Okay. So konsep ni banyak telah faham. Cuma kita tak ada kaedah yang berstruktur untuk kita membuat ni. Tak ada satu kaedah yang secara digital for us to do this traceability. Jadi kita perlu adakan praktis ataupun we have to melihat kepada proses kita bagaimana kita boleh adakan benda ni. Okay. Dan juga siapakah yang terlibat dalam this requirement architecture. Jadi kita perlu kena pasti all the relevant people. Of course, business play a very important role sebab mereka yang perlukan sistem ni. Okay. Ada juga some projects yang tidak ada business owner. Okay, mungkin dia berlaku macam ni. Asalnya ada business owner. And that business owner has very, visionary and very supportive dan sebagainya. Tapi kadang-kadang that business stakeholder mungkin bertukar. Okay, goes to another department. And this is where the challenges begin. Okay. So make sure that we always have a business owner. Then of course all the players yang dalam kita punya ekosistem business requirement ni kita dapat lihat. Okay. Termasuklah architects dan juga siapa yang membuat testing dan sebagainya. So all of them needs to communicate. Okay, using some kind of requirements supaya bila tester dia tahu dia buat pengujian and then make sure that whatever yang dia buat testing adalah untuk the business purpose dan ultimately untuk memberikan the benefits yang telah dinyatakan dalam the vision document. Okay. So these are some of the typical way of looking into the requirements. Okay. Tapi sekarang ni, okay, after going through today's presentation and also all the other speakers notes, okay, dan juga trend-trend yang berada di luar sana, kita tidak hanya boleh menggunakan teknik-teknik yang tradisional ini. Okay. Ada soalan-soalan, ada perkara-perkara lain yang perlu kita mengambil kira. Okay. Okay, perkara-perkara lain adalah seperti, wow, what is the user experience? Okay. Pagi tadi kita mendengar digital experience, user experience, dan sebentar tadi even Dr. Arifin was talking about patient centric, kita perlu rakyat centric, okay, employee centric dan sebagainya. Okay. So, bagaimana kita mengambil kira bila membuat sesuatu pendigitalan, mungkin that particular requirements will take away the jobs ataupun the roles, okay, peranan-peranan sesebuah seseorang pegawai. Okay. So how do we take care of them? Kadang-kadang kita buat pendigitalan sangat bagus di front end. Kita memudahkan all our customers, our clients. But how about the people behind the scene? Is this technology requirements taking care of the people at the back end? Okay. Perlu dilihat juga. And then they are talking about digital user experience. So kita boleh memperbaiki atau menambah baik the processes. But now the processes is done through technology, through mobile. So bagaimana pengalaman dalam using this technology? Is it easy? Or is it you still, although it's technology itu menggunakan mobile ataupun the web, tapi still the experience going here, going there, navigation, finding information, kadang-kadang copy di sini, and then key in balik dan sebagainya. So those kind of experience, okay. Dan juga we are talking about data driven. Wow, what is data driven? Okay, organization menyatakan data driven. Bagaimana requirements boleh mengambil kira this kind of data driven? People are talking about humanizing technology, okay, personalization, dan juga penggunaan artificial intelligence dan sebagainya. So ini adalah cabaran-cabaran baru yang perlu kita ambil kira. Okay, jangan hanya mengambil kira dari segi apa yang disebut oleh user requirement sekali. So as a holistic organization, kita lihat what are the principle, what are the direction, apakah vision, okay, scope yang diberikan terhadap the organization sekali. So perkara-perkara ini pun harus diambil kira. Dan mungkin ada banyak lagi consideration, pertimbangan yang perlu kita lihat sekali. Okay.
Jadi overview ni secara ringkas lah. Jadi bila kita membuat apa-apa requirement, these are key components yang perlu ada. Okay. Your vision document. Okay. And then of course, mungkin kita dah biasa menggunakan use case. Okay. Dia ada high level, at the big level. And then also the detail level. Okay. Then dia ada penerangan. Then at the end of the day, kita ada business requirement document. Dan apa yang kita dah pelajari dalam sehari ini, although there's a business requirement, it will tie back. Dia akan terkait ataupun connected kepada some kind of your enterprise architecture. Okay. Jadi bila kita ada reference, bila kita membuat sesuatu design detail, kita boleh always tie back even to the enterprise architecture, to the business capabilities. And ultimately business capability ini kepada the strategic dan sebagainya. Okay, dari segi vision, of course this is your business case. Jadi sekarang ni kalau kita membuat sesuatu requirement, kita harus melihat kepada mana business case dia. What is the problem statement? What are the things that we are trying to resolve? Okay, apakah visi daripada projek ni? Okay, the business objective dan sebagainya. Okay, jadi ini adalah lebih high level di mana perkara ini, di mana kita nak mendapatkan dia. This is where enterprise architecture comes in. So there's a connection di situ. So once kita dah clear benda ni, barulah kita go into the detail. Once kita dah tahu dia punya scope dan sebagainya, then we can start looking into the high level use case. Okay, for this particular scope, what are the use case yang boleh diguna pakai? So kita ada the use case model yang menyatakan what is the boundary, the scope, okay, what are the high level and the detail level menggunakan package. Dan kita ada perkara-perkara macam actor, ada relationship dan sebagainya. So actor relationship ini adalah fundamental ya. Okay, these are fundamental in EA sebab EA menggunakan elemen ataupun objek, komponen-komponen ini, then how all these component interrelate. Okay, menggunakan some kind of relationship. Okay, tapi kat sini adalah lebih mendalam. That means maybe kalau enterprise architecture, dia ada strategic layer, segment layer, and this can go to the capability ataupun project layer. Yang mana digunakan this capability layer, dikaitkan, dilinkkan kepada the business requirement architecture. Dan of course, di dalam this requirement architecture, kita pun ada the detailed documentation yang diperlukan. And this combination ini akan membantu both the business and IT to understand, okay, memahami apa yang perlu dinyatakan. Dan bahasa yang digunakan adalah at this level pada peringkat ni, bahasa yang digunakan adalah bahasa layman. Kita menulis saja. Okey, kita menulis kita punya requirement mengikut beberapa struktur yang kita akan lihat sebentar lagi lah, ataupun the key points yang kita akan lihat. Okay, so high level is a very high level schematic diagram yang menunjukkan the scope and the main players. Okay. So at the business layer ya, kita melihat kepada semua ecosystem for that particular area. Okay, kalau kita membuat HR, what is the ecosystem for the HR? Okay, finance ataupun any core business. Okay, railway system, healthcare system dan sebagainya. What is all the ecosystem yang terkait? Okay, then each of the components tu kita pecahkan menggunakan use case and also the packages. Okay, untuk menerangkan secara terperinci di peringkat yang di bawah dan sampai peringkat yang terdetail. Okay. Okay, dan seterusnya kita ada all this template yang kita akan ambil kira lah, the total template. So saya tidak akan go into very detail, cuma saya akan share the section heads. Okay, the section heads. In our case, kalau kita ada requirements, of course tadi kita dah lihat what are the key components of the high level use case yang perlu ada. Okay. Lepas tu kita lihat who are the players, okay? Peranan-peranan, the players yang terlibat dalam scope kita dan juga scope requirements yang dinyatakan. Okay. Very important to understand to faham siapakah internal actors, siapakah external actors, sama ada the external actors, how is the relationship ataupun integration. Because bila kita ada connection dengan any actors, dalaman ataupun luaran, connection tu adalah lebih kepada data flow, information flow, maklumat yang akan dikongsi, diterima ataupun dihasilkan untuk digunakan oleh pihak luar. Okay. And then kita ada the process, okay, the basic flow, the process, start and end for a particular use case. Okay. So we start dengan tu, then we go into what are the precondition.
before we go to the basic flow. Jadi kalau kita ikut susunan secara teratur, and all of this daripada basic flow, precondition, dia dinyatakan dalam bahasa yang very layman. Okay, kita ada diagram to describe the overall picture, and then we use the language. Okay, menyatakan what are the precondition point by point. Okay, what are the post condition, bermakna sebelum kita mulakan, maknanya kita ada, contohnya nak membuat payment. Untuk membuat payment module, harusnya sudah ada satu payment amount yang perlu dibayar. Kalau tak ada payment, okay, so nothing to pay. So ada precondition. Okay, so benda ni akan membantu kita untuk design sistem kita secara elegan. Okay, supaya kita tahu apa precondition dia, dan kita laksanakan sesuatu. Dan bila kita siapkan that particular flow, what will happen? Okay, so that we are very clear of the input, okay, preconditions, process, and also output. Okay, so that we can test the situation. Okay, kita boleh buat ujian dan sebagainya. The individual use case kita uji sebagai unit testing. Okay, secara keseluruhan kita buat integration testing dan sebagainya. Okay, dan juga variation. This is very important. Sangat penting variation. Bagaimana kita menyatakan keadaan-keadaan yang berbeza, okay, dalam sistem kita. Okay. So what if kalau membuat pembayaran tidak ada cash, tidak ada online payment, okay, ataupun sekarang ni ada e-wallet, bolehkah kita membayar menggunakan e-wallet? What happens kalau masa membayar suddenly ada system down, so can they take cash? Kalau ambil cash, what is the process? Okay, so all these conditions dan juga variation ni dia bergantung pada business. Okay, so business must be very well versed dengan all these conditions supaya kita boleh take care of all these conditions, ya, syarat-syarat dia. Okay, kadang-kadang di situ kita dapat lihat decision making, ya. Bila somebody goes to a counter ataupun a system, okay, they handle dengan the frontliners. Okay, bila dia tak ada the kebolehan untuk membuat decision sebab dia tak handle the variations, this is where the customer have to wait, then dia akan call the boss to say that, boss, kalau macam ni, macam mana nak buat? So the boss will say that, okay, based on apa yang dia tahu, dia kata buat ni dan buat itu. Okay, so all those exceptions dan condition ni, kalau boleh kita masukkan dalam requirement. Okay, we get the business people to tell the full story, semua kemungkinan yang mungkin berlaku pada proses itu. Okay, apa kata kalau dia submit ada error? Okay, apa kata kalau dia submit halfway? Okay, ataupun ada condition yang tak pernah terfikir, ada new case, tak pernah dengar case tu. How to handle? Bagaimana kita nak handle all those situation? Okay, termasuklah exceptions. Okay, kalau ada certain things yang tak boleh diterima, bagaimana kita menyatakan balik? Okay, how do we give the error message dan sebagainya? Okay, dan juga extension is talking about integration, ya, integration kepada all the other modules, all the external systems dan sebagainya. Okay, so bila kita membuat semua requirements ni, kita perlu fikirkan, okay, what are the future or current requirements for any integration, whether integration tu di dalam ataupun di luar. Jadi bila kita tahu tentang ni, ataupun apa value, additional value kalau kita develop this system, sudah pastinya akan ada data yang dihasilkan, okay, diwujudkan. Siapa yang boleh manfaatkan benefit from this data? Jadi kalau kita dah boleh fikirkan, we create that kind of extension or also the integration to other modules. Okay, sama ada nak buat reporting, nak buat big data, okay, nak buat forensic dan sebagainya. So all of these components kita nyatakan sekali dalam the requirements. That means kalau nak buat auditing, ya, in terms of the more and more kita buat digital, lebih banyak digital, banyak data yang akan dihasilkan. So peluang untuk buat big data ada di situ. Ataupun bila kita membuat more and more digital, of course ancaman dari segi cyber security is there, ataupun fraud mungkin ada. Bagaimana kita boleh adakan, okay, the detail data yang ada dalam sistem ni yang boleh digunakan oleh the forensic people. Okay, bagaimana mereka boleh check the audit trail. Okay, that means kalau kita membuat siasatan secara fizikal, sama juga dalam sistem.
Adakah sistem kita membenarkan kita membuat siasatan siapa login, pokok berapa, apa dia buat dan sebagainya. So kalau kita dah fikirkan ke semua ni bersama dengan orang bisnes, keadaan yang mungkin berlaku, jadi sistem kita menjadi lebih robust, okay? Lebih mantap. And this is what the business people akan appreciate lah, akan hargai, okay, requirements yang kita laksanakan. Okay. Dan of course semua business rules, okay. Semua business rule saya sering dengar, oh kenapa busy sangat nak buat? Oh akta, polisi bertukar, stakeholder bertukar dan sebagainya. So tiap-tiap kali bertukar, kita pergi tukar sistem. Tiap-tiap kali ada peluang untuk membuat pembaharuan, dia change the system. Okay. So kita dah tahu tentang all these things that can happen. So how can we separatekan komponen-komponen ini? Okay, we can go up to the microservices level. Kita boleh segregate between the business rules, okay, the engines for application, okay, dan sebagainya. So semua business rule ni hanya diketahui orang bisnes. Orang bisnes yang boleh membuat decision. Okay, so sangat penting untuk kita. Pagi tadi kita dengar apa? Policy informatics ataupun policy analytics, policy digitalization. So kalau kita ada polisi ni, ada tak cara kita nak digitalkan polisi ni? Supaya kita tahu kalau ada pertukaran polisi, okay, dari segi amount, dari segi syarat-syaratnya, dia digital. Jadi kita menggunakan that polisi ni sebagai data input, data kriteria dalam sistem kita. Jadi kalau ada perubahan pada polisi, the business people boleh change the policy yang berkait dengan sistem dan sistem tahu macam mana nak handle it sebab you dah design begitu. Okay. So these are very important elements, sangat penting untuk kita lihat all these components dan benda ni banyak sangat terkait dengan orang bisnes. Okay. Dan jangan lupa non-functional requirement. This is where di mana our infra people kadang-kadang orang infra ni tak terlibat langsung. Last baru dia terlibat. Dia kena masuk awal-awal untuk memahami all these non-functional requirements. Personalization, customization, digitalization, scalability. User nak pakai mobile, user nak pakai di mana-mana, everywhere, anytime. Okay? Menggunakan keadaan yang berbeza dan sebagainya. Dari segi performance, okay? Sebagainya. So all these non-functional requirements, kita perlu discuss sekali dengan the business. Kadang-kadang business kata, kenapa lambat sangat? Okay? Ada satu kementerian kita pergi, dia kata, keluar donat. Okay. What is the donut? Yelah donat ni when you wait, dia keluar yang pusing tu kan. Pusing dia kata donat. Okay. So donut is something good to eat but not something good to appear on the computer screen. Okay. Jadi kita kena faham what are the requirements. Bilakah peak hours? Okay, peak period. Yang mana masa tu ramai user akan log in. So how do you handle that? This is where the non-functional requirement perlu dinyatakan, difahami dan didesign untuk kita mengatasi benda ni. Okay. Dan last kali, okay, kita ada transition requirements. This is something to do with change management lah. Jadi bila kita ada requirements, semua sistem dah cantik, dah boleh gunakan, kita make sure ada requirements bagaimana kita nak ubah daripada kerja lama kepada kerja baru, sistem lama kepada sistem baru, data lama kepada data baru dan sebagainya. Ini seringkali ditinggalkan, tidak ada. Jadi apa yang kita nak rumuskan di sini, when you do a proper architecture, including the vision daripada EA, dan juga kita drill down sampai ke business requirements architecture, and put in all the components yang penting, dan bekerjasama dengan orang bisnes, then okay, your chances to have a good system, successful system is there. Okay. Jadi sebagai rumusan, the benefits of the requirements daripada awal, these are the connection between the business and IT at the lower level, at the operational level, at the system design level itself. Okay, di situ dapat dihasilkan dengan menggunakan business requirement architecture. Dan ini memberikan kita cerita yang lebih baik untuk sukses. Kalau kita laksanakan semua ini dengan kefahaman the vision, maka kita boleh deliver the business value. Okay, and we take all the consideration, all the components dalam business requirement architecture, then our solution, okay, is more robust. Okay, dan juga kita boleh lihat kalau ada apa-apa yang tertinggal, at least on paper first, before we start doing on the system. Okay,
Dan juga requirements kita menggunakan certain standards, okay, across all the projects, okay. Dan this is where your digital repository, your traceability menggunakan digital artifacts adalah sangat penting, okay. Supaya apa komponen yang baik, yang boleh di reuse, kita gunakan semula. We don't have to reinvent the wheel. Apa design-design yang baik yang telah diadakan, kita boleh rujuk, make it as a reference, and then make it even more better and better, okay. So sebagai akhir, so what I'm saying is that IT value delivery ni dia akan ditentukan oleh orang bisnes. Okay. Jadi we need to measure. Okay. Apa-apa hal yang kita buat, the business value must be measured, and kita kena make sure the business value kalau sebolehnya di measure daripada sistem yang you laksanakan. That means you can measure the time, you know, the cost, time taken from one process to another process, time taken for the customer experience that's happening along the business process dan sebagainya. Because at the end of the day, pada akhirnya, apa yang kita spend money di bawah, di infra dan juga di application, okay, akan digunakan oleh the business people at the operational level, but ultimately, dia akan melihat kepada what business value yang kita deliver. Okay, so dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada perhatian anda dan saya tamat di sini, and maybe I pass it over to Irmi for any Q&A ataupun further discussions. Terima kasih. Okay, thank you Cik Hassan di atas perkongsian sebentar tadi mengenai business requirement architecture. Ingin saya highlightkan dan simpulkan di sini, hampir semua ahli panel dan pembentang bersetuju bahawa kejayaan pembangunan EA memerlukan kerjasama atau collaboration dari business dan IT. Diharapkan dari perkongsian tadi peserta mendapat sedikit sebanyak pengetahuan, menjawab keraguan dan tanda tanya mengenai pelaksanaan EA. Alright, kita buka soalan kepada para peserta. Okay. Kalau ada soalan boleh type di ruangan Q&A. Okey, kat sini ada soalan daripada Puan Nurjainawati. Saya tak sure Cik Hassan dah menjawab atau belum. Belum jawab. Saya ikut jawab. Okey, kegagalan pembangunan sistem terjadi kerana tiada EA. Okey. Dia sebenarnya kalau secara keseluruhannya kejayaan bisnes ni adalah diterajui, success factor adalah business. Okay. Business kena own. Okay. Even it's an IT project. Saya selalu bagi contoh ni. Kalau dalam banking, dalam banking, kita selalu melihat banking membuat internet banking, online banking, mobile banking, and now mereka melihat kepada digital banking. So kalau kita tanya soalan ni lah, siapakah dalam bank ni yang memberikan idea ataupun nak push for this internet banking, digital banking, mobile banking? Rata-rata jawapan yang saya dapat adalah, orang bisnes lah. Okay. So, diorang nak this kind of information, this kind of solution, and then dia minta orang IT buat. Okay. Ada dua persoalan. Okay. Kenapa bukan orang IT? Sebab orang IT lagi arif tentang the business. The technology. This is where the skills comes in, skill yang diceritakan sepanjang ni supaya kita faham. Kalau kita perlukan business to drive benda ni, okay, kadang-kadang kita tengok banyak projek yang sukses. Okay, sebab apa? Is business driven. Walaupun dia tak menggunakan EA, sebenarnya dia practice EA. Tapi secara yang mungkin tak formal, secara yang their own way. But EA, what is happening is dia dah kaji dah semua challenges yang berlaku dalam this, digitalization or computerization IT, dan dilihat there must be a way, there must be a systematic and also structured way untuk kita make it as a business driven things. Okay, jadi kita boleh kata in short lah, nowadays lah, sekarang ni banyak Gartner, Forrester dan juga IDC telah membuat research mengatakan tanpa ada EA ni, organisation akan mengalami some kekangan ataupun challenges in moving forward, especially sekarang ni dah banyak pendigitalan. Jadi antara sebab yang saya boleh katakan kegagalan ni adalah it's not business driven, ataupun dalam erti kata lain, it's not having the EA. Okay.
So ada peserta yang meminta no share all the presentations. I think nanti akan diberikan juga oleh kita punya host. Okay. Okey, kita ada lagi soalan daripada Puan Zamilah Husin. Okay. Apa peranan Apakah? business Okay. analyst ketika BRA? Okay. Okay. Jadi saya like saya mention ya, bila ada berlaku pembaharuan ya, changes ya, macam katakan kita buat digitalization. Jadi orang yang bekerja di counter-counter ataupun di administratif, orang yang membuat sesuatu checking dan sebagainya, slowly digitalization will take away their role. Tapi diorang masih ada wujud. So they have to change their role a bit. Okay. So sama juga seperti sekarang. Sekarang kita ada satu peranan yang dinamakan business analyst. Okay. So business analyst ini adalah orang yang menghubung antara business dengan IT. So bila kita lihat peranannya dalam business requirement architecture, jadi dia adalah the champion in terms of managing ataupun in terms of marrying. Okay, dia kahwinkan antara the business dan juga dengan IT. Jadi dia kena mahir dalam this business requirement architecture. Then they work closely dengan the business. Sama ada dia boleh mendapatkan business to do the requirements because dia dah berjaya ajar dia dah transfer the knowledge pada mereka, ataupun dia are willing to capture that requirement and put them into the requirements architecture document and make sure that orang business faham. Okay. The only challenge saya nampak ni, kalau kita tak dapat business yang write the requirements ni, dia tetap akan sign your requirement document tu. Dia tetap akan sign. Why dia katakan sign? Sebab apa? Kalau dia tak sign, project manager akan kata they are delaying the project. Okay. So sangat penting, okay, kalau dia write the requirements, make sure dia pun faham. So you need to run all these workshops. You need to do all the simulation to make sure that apa requirements yang dia dapat tu is tepat, dia memenuhi keperluan vision of the business, dan juga you work with the IT people to make sure that all the non-functional requirements, there must be somebody yang work on the change management ataupun transition requirements, and they actually tie all these things together. So peranan mereka menjadi sangat penting sekarang, di mana mereka menjadi the owner for the business requirement architecture. Jadi kita kena upgrade lah skill dia. Okay, daripada typical just buat user requirement biasa ni, dia kena ada the architecture komponen dalam dia punya analysis dan juga requirements. Alright. Okay, ada soalan lagi daripada para peserta? Okay, siapa lagi? Okay. Itu saja. Saya kira tiada lagi soalan daripada para peserta. Alright, terima kasih Cik Hassan.